A njemu sam uvijek govorio, jedini tvoj ispravni put i prava stvar zašto vas bolje da ide svojoj kući, svom bratu, sestri, majici, ocu. To sam govorio svaki put ustane. Nedini ručak i tvoja porodica, to njima. Rekao sam, ali što ako budeš, ako ne bude, to je to. I uvijek sam govorio da ste vi bypass, uvijek sam govorio, sam ja budala. Sam ja govorio ko Miki, da Miki njega ne voli naš pa udara po njemu. A bio je upravo. Miki je sumnio više u njega nego u tebe. Mene nervira sad što... Zašto me nervira, Mićo? Što dolaze neke stvari koje su... Da si ostala u vezi sa Dejanom, napravio te kako si ovdje Fikos koji samo šlepao s Dejana i kada nešto kapiraš. Ti mora shvatiš kada si u vezi sa nekim koji ima težinu. Ne možeš biti ostane na miru. Uvijek neko te nađe nešto. To je ti jasno. Nisi u vezi sa Petrućem, pa koga razumiješ. Ali zašto mene nervira? Što se sad svi slade time. A šta si očekivala, objašnji? Šta si šta? Ko te tjera ušte da ti spominješ, pišeš po sobi, malo pišeš po cijeloj sobi? Nisam po cijeloj sobi napisala iznad kreveta, malo volim. Da si vidjela mene, da sam ikad ja napisao jedno slovo, ikad u životu bilo koga. Sada je bava ti jeboga, ti. Piše od ode mjau, malo neko. Možda ne razumiješ? Mjauču. Pa nemoj me zajebavati jeboga, ti. Nije se ponačala prirodno ni lani. Normalno, pa ja pričam o tome govorim cijelo vrijeme. Ja njoj govorim prošle godine. Ako hoćeš već sa Dejanom, nema komentarisanja za drugara. Ti što rada non stop, pa sam zbog toga jebao majk svaki put. I kad slušao, rekao sam fino, ne želiš da budeš djevojka Dejana, da želiš da budeš za drugara. Evo, to si postigla, sad stoje, izvoli. Divno. Pa, a postoji htjela. Ti treba dođeš... Oni su obostrano jednom drugom pomogli. Jesi ti ona njemu? Da. Ali i on njoj malo da se... Dobro, ništa sporno, da. Pomogla sam mu kad mu je bilo najteže. Da, ništa sporno to nije. Znaš ti šta je sad njemu, kad se on izleče neke stvari? Znaš ti šta je sad njemu prevazići tebe? Voli ga baš kurac, boli ga kurac. Pogotovo na polju. On nije mogao, ovdje mu je bilo teško, razumiješ, ali ovdje napravio boli kurac. Pičkin dimu je prevazići. Nakon onoga što je doživio prošle godine i nakon nečega, njemu to sad postaje normalno. Ja sam takvih izdaja izdao 1000 puta i izdam bio 1000 puta. I mislim ovo da je, ovo lično moje mišljamo sad, da tu nisam nađeš da te vrijeđam. Mislim da vi Dan Vaskina nije mogao to da kaže zato što smatra. Ali ja sam uvjeren da on nju nije ostavio. Šta? Da prvi put hipotetika nije točna. Misliš? Ja znaš šta je? On bi nju davno ostavio. Samo šta je? Prvo dozvolio se da dođe u reality i ti si dozvolila da odeš u reality. To je osnova cijela priča. A onda će sad i dozvoliti da kad dobije poziv da uđe u reality. Neće. Ma jo. Oho, Mićo. Hoću sljedeći. Neće onda doživlja ponovo, to nema šanse. Ja ti kažem da hoće, dobit će ponudu. Za dobre pare. I uće. On je meni veoma drag momak. I baš mi je drag. Ja njega baš volim. Uće bar ko gost na mjesec. I baš da sam ga branio, uvijek sam ga branio, nikad nisam dao na njega, zato što nekako ne znam. Miki ga stalno, Miki ga uvijek govorio da je makar loš čovjek, da je makar, znači Miki nikad nije cijenio. Nikad u životu. Ja sam kontragledao. Meni on ima svoje neko... Ne, ja kažem, uste sve mane, uste sve njegove mane, ja sam njegov tigr. Meni koliko god i svađali smo se, imali smo neobičnu situaciju, ja sam ispao kriv i ovo i prošle godine prema njemu. Ja kažem, u sve mane njegove mi je tečko drag. Ja sam rekao, neću reći... Ali samo da, znači, samo ti ja začnem postaviti. On ima meni životnu ideologiju koja meni ne odgovori, ja nisam takav. On bi tebe ostavio ranije. Nego nije imao srca i razlog radi to. I tekako njegovi kodeksi života se ne slažu sa tobom kao jedinkom. Njegove porodice... Mićo, ali ja sam se njemu skoro prilagodila. Ne razumiješ što sad pričati. Ja sam života mi. Ne kapiraš me, znači. Oni su zbog njega prihvatili mene. Jebe mu sunce mu jebe. Nisu mogli da mu kažu vodi ovu mrš od ove. Nego ajde, znaš, jer su znali da će kraj ove vaše priče. Upašte se napraviti. Prema to je bilo dobro da bi on bio zadovoljan. I što da ga ponovo na isti način povrijedi. To je cijela priča. A nikada se nisu složili s to da ti budeš njegova djevojka, to je prijasno. To tvrdim, evo ovdje nek me samo stavim glavno. A isto se desila njemu jedna čudna situacija na tom putovanju. Samo ja nisam pričao to ovdje. Šta čudna situacija? Čudna situacija se jedna desila. Evo, prvi put pričam, nikom to nisam. Bio na nekom putovanju i pisalo se, desila se neka situacija. To ne znam. Ja to ne pratim, nemam pojma. Znam ja. Njegova slika
u sobi, slikan televizor, jedna riba, isti taj televizor, isto je toj sobi. I ulove ovi na internetu, koji prate te stvari, ulove i stisnu. I onda on ga, ne, to je prijateljica iz djetinjstva koja se nalazila tu i tu na tom putovanju, mi smo tu bili ovo ono. Slika, ona toliko baca na Dalilu da ne možeš vjerovati, ta riba. Ima nešto ono ko... Ja nju danas pitam. Evo, jesam ti i jednom rekao, nisam ti rekao jednu informaciju. Evo, ja nju danas pitam. Što se nije razvili? Oni se još nisu razvili. Pa da. Što je pitanje, meni vrlo čudno kralj. Meni isto. Oni nemaju... Ova neće namjerno, jel jebe njih, jel mrzi njega i njegovu familiju, ali... To bolje zna kralj. On ima korpus dokaz da on prevane. Istog momenta to sud prihvata kao raskid, to ne može da Bogu to. Da. Druga stvar da ona traže, on neće, pošto ona kriva i obratno, nego ona je kriva. On dobija i to samo pošto je advokat, ona se tri put ne pojavi, dobiješ raskid ovako, kraj priče, a poslije se može dijeliti imovine. Njoj boli kurac, što bi ja, ti si podneo ovo, ono, ja sam tebe, izjebala sam se sa strane, zdravo. Ti moraš to rješavati, a ne ona. To je cijela priča, kraj. Ta devojka neka prepoznatljiva, sa Instagrama nešto kao šta je ono? Pa ne znam, nisam gledao na Instagram. Ma pitam ga za ovo, Mićo. Dobro, ti sada to pišete tamo. Prijateljica. Pa neće reći da mu je deo, neće reći da je karu nikoga. Da, tamo iz Novog Sada, ali ona je bila tamo. Danas sam ti pričao. I oni su došli tamo, ona je bila tamo, ona je radila ko vodič ili šta, nemam pojma. Sad izvini, da sam stvarno svoj cijela. Nešto poslije, okrenje se vam. Tako se pisalo, ja ne znam. Ne da plačem, neću plakati. Što da plačem? Ne može da bude to razlog za tebe. Tebe ne može opravdati nikak. Naravno. Evo, rekao sam 100 puta. On je otišao od kuće sa 21 godina. Mislim, to ne mora neće biti istina. Normalno stvar, kao dečko koji se oženio. Mićo, ja tebi da kažem nešto. Letos kad je on otišao u Budvu, ja sam... Šta? Dobra informacija o tom vada, šta? Ma nisam dobila nikakvu informaciju, Mićo, nego ja ne mogu da ti... Neću da pričam ništa o njemu. Pa što onda... Idem do deca, sad ću da... Ispiš. Šta mi zimi što pričam? Sad ono će da se opravda postupak. Ne može se opravda ti si. Ima za sebe šta, pusti sad to. To ja nju zamjeram. Ja danas kažem jedan ustanik kaže. Bilo mnogo ružnije da tebe mazi, a njemu govorim nao. To je najružnije kraj. To je užas. To je ružno kraj, ovo nije ružno. A on bira sam, znači, sami birate sebe moću. Niko vam više ovdje nameće. Ma znam, ali ja Mića ne mogu ove sezone podmesti. Više... Jebi ga. Ne ulazite u priču neko ali ište polako gdje žurite. Žurite negdje vi. Ne ide, čao prije rođenja. Za 2 godine. Kad sam ja pio to? Najavljujem svoje...